কেন বারবার বলি যে এই সমাজে মেয়েরা একটা বিষধর প্রাণী? এবার ধীরে ধীরে টের পাচ্ছেন তো? We are Gen Zs. We are not tolerating this nonsense. We are not tolerating this nonsense. কোথায় গেল শিক্ষিত মহিলারা? কোথায় গেল জেন জিরা? हम किसी को नहीं छोड़ेंगे. हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसीलिए टैक्स भरते हैं. ये लोग हमसे ऊपर हो गए. ভারতীয় সেনার জন্যই তো বাবা তুমি রাত্রিবেলায় মদ খাও, পাবে যাও, ডিস্কোতে যাও, বিভিন্ন রকমের ভাতারের সাথে শুয়ে বেড়াও, হ্যাঁ, নাটক মারিয়ে বেড়াও। তাহলে ভারতীয় সেনারা না থাকতো না, গাঁড়ে গুলি করে দিয়ে চলে যেত। वो आ भी गए. आपका जो भी हुआ था मैंने उसकी वीडियो बनाई है. अगर पार्लियामेंट तक की बात नहीं गई ना, मेरा नाम बदल देना. নাম বদল দিয়া পহলে से ही ভাই। মেয়ে না, তোরা হচ্ছিস মাগি জাত। নাম প্রথমে বদলে দিচ্ছি, কারণ মাগিদের মাথায় বুদ্ধি না, হাঁটুতে বুদ্ধি থাকে। এদের যতই শিক্ষা দাও, যতই শিক্ষিত করো, এদের বুদ্ধি বাড়ে না। এদের ওই রান্নাঘর, বাসন মাজা, বাচ্চা পয়দা এইটুকুরাই পারে। मैं आर्मी को पहले तो जय हिंद, अपने जवान भाइयों को, जो मेरे भाई बाप सब कुछ हैं, जिनकी वजह से हम लोग अपने घर में सेफली सो पाते हैं, सुबह उठ पाते हैं। आप लोग बॉर्डर पे रह के हम लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन हम जैसे बदतमीज लोग फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ भी बोल देते हैं, जबकि आप लोग हमें कभी कुछ नहीं बोलते। हम ही लोग फ्रस्ट्रेशन में आपको हमेशा पॉइंट आउट करते हैं। तो उसके लिए मैं अपने जवान भाइयों से, तमाम इंडियन आर्मी से और JNK के आर्मी से भी दिल से माफी मांगती हूँ। मुझे छोटी बहन समझ के मेरी बातों को आप प्लीज इग्नोर करें और मुझे माफ कर दें सर। মেয়েদেরকে কিন্তু জেলে ঢোকান, কারণ এরা হচ্ছে আসল দেশদ্রোহী টেরোরিস্ট। এইরকম মেয়েদেরকে দেখে কিন্তু ইন্সপায়ার হয়ে ভবিষ্যতে আরও মেয়ে কিন্তু জন্মগ্রহণ করবে আমাদের ভারতের মধ্যেই, এবং তারা এরকম কাজ আরও বেশি করে করবে এবং একটা ভিডিও বানাবে যে আমার ভুল হয়ে গেছে, সরি, আমাকে ক্ষমা করে দিন। এরকম মেয়েদেরকে কিন্তু ক্ষমা করা উচিত না, এদেরকে জেলে ঢোকান। আমি এটাই রিকোয়েস্ট मैंने बोला করব। तेरा हेल्पिंग नेचर है, तो तू उस दिन इतना कैसे इतना बोली? मैंने उनसे बोला कि उस दिन मुझे प्रोवोक किया गया। आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो चलो কে কাকে প্রভোগ করলো সেটা প্রমাণ করতে পারলাম তো। এবং মেয়েরা এই সমাজে একটা বিষধর প্রাণী, কারণ মেয়েরা জেনে গেছে যে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন তাদের জন্য বানানো হয়েছে। তারা ভুল করুক, মার্ডার করুক, খুন করুক, ইন্ডিয়ান আর্মিকে গাল দেখ, তাকে ইন্ডিয়ান ল কিছু করতে পারবে না।